wa kira o ko no ke sentala Allahu akbar musalima ye kira mu ye karamɔgɔ muso de don donc minnu ko ko muso b'a la a fɔra ko muso dɔ ma ko kana don ke sentala mandon b'a kɔrɔ wa mandon fana kun t'a kɔrɔ donc an ka to duuru in na sa ala de y'a kɛ ten a bɛ faamu donc nin ye kuranɛ aya de ye ka kira somɔgɔw sanuya o tɛmɛnen kɔ kira ni nasaraw tuma min na nabilahi isa ka ko u ye kira sɛgɛn n'a ye kojugu ka kira ɲɛni n'a ye donc kuranɛ aya min nana a fɔ kira ye ko i ye tiɲɛ f'u ye i y'u bilasira o bɛɛ la u b'i faamu u bɛ k'i sɔsɔ donc i k'a f'u ye kul taalaw a ye na n'aw ko a ta de ye tiɲɛ ye ne ko n ta de ye tiɲɛ ye a ye na aina sisan nadu abuna'ana wa abuna'akum ne bɛ na ni n den ye n'o ye n denw ye wa abuna'akum aw fana kana n'a denw ye wa nisa'ana ne bɛ na ni musow ye wa nisa'akum aw fana kana n'a musow ye wa anfusana ne bɛ na ni n yɛrɛkun ye wa anfusikum wa a yɛrɛkun ka bɔ an ka taa ibtihalu kɛ min ta ye nkalon ye نجعل لعنة الله على الكاذبين كانيني على في على كدنا جي كلون تيلاك الله أكبر همين تايتين ما دونونا كراي جوني ويلي أفولو أكو مينا ندوي أو فانا كان نادوي o kira denw a ye mɔgɔ jumɛn ta ye a ye Hasan ani Husaini mais o yɔrɔ la a kun kan ka Fatima de ta mais ayi a ye Hasan ni Husaini de ta musow yɔrɔ la a musow kun tɛ yen wa u kun bɛ yen mais a ma musow ta a ye Fatima de ta cɛw la a yɛrɛ bɔra ani Imam Ali mɔgɔ minnu kan ka bɔ a dafara muso si ma taa nasaraw y'a ye k'a fɔ n'anw bɔra bi an mago bɛ sa yanni kira ka taa a y'a fɔ Hasan ni Husaini ye ko n'an taara n'i ye duwawu daminɛ a b'a fɔ amina ya n'i ye duwawu daminɛ a b'a fɔ amina kira y'a o f'u ye donc u taara mais mɔgɔ ninnu ye kira n'a ka mɔgɔw ye n'o ye a ka denbaya vraiment o y'a dɔn ni an taara bi fɛn dɔ bɛ k'an na min an t'a fɛ Abdulayi ibn Abbas y'o de fɔ ko n'u kun sɔnna danga in ka don k'u kun tɛna sɔrɔ du bɛ u fɛ yen ko tasuma kun b'u ka du bɛɛ jɛni sabu kira kun bɔra ni min ye duwawu jaabi teliman de don wa duwawu jaabi dafalen de don a bɔnna donc bɔnako de bɛ silamɛya la minɛ denko de bɛ silamɛya la minɛ mais denlankoloko de t'a la a bɛ faamu donc an bɛna kuma laban ni Fatima yɛrɛ sabu a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ Fatima yɛrɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma kuma diinɛ yɛrɛ kan sabu i t'a ka kuma mɛn i t'a ka kuma mɛn Abi Hurairata Abdulayi ibn Abbas Abdulayi ibn Mas'ud mais khalati Fatima i bɛ mɛn k'a sɔrɔ i m'o mɛn dɛ k'a sɔrɔ a dun kumana a kumana diinɛ kan yɛrɛ de a kumana diinɛ kan mais a ti fɔ Fatima ye cɛlabatɔla de ye cɛlabatɔla de don mɔgɔ sabalilen de don mɔgɔ muɲunen de don a ye ko to a cɛ ta la ale yɛrɛ de tun b'a ka ɲɔw si n'a bolo ye olu ka waati la kabakurun de tun bɛ ka ɲɔ si tan i bolo la wogo kɔni wala wogo de tun bɛ yen ka ɲɔ si ale yɛrɛ de tun b'o kɛ furuso kɔnɔ barika ɲini kama o la an balakaw kan k'u janto nin na muso kan k'a cɛsiri furuso kɔnɔ i ka i cɛ sagonanko ko a ye i b'a kɛ mun kama i bɛ den minnu sɔrɔ ala ka se ka barika don ka ko to i cɛ la ta la n'a y'i bila fɛn min na k'o kɛ n'a ko da yɔrɔ min na i ka da ye
n'a bika kuma kana jaabi a lamɛn n'a y'i neni kan'i ta sara a to Ala ma donc o musobaw de bɛ den barikamaw sɔrɔ den minnu tɛ se ka kunbɛn Fatima ka sabali n'a ka muɲu bɛɛ y'a ye Hasan ni Husaini bɛɛ y'u ye u bɔnnaw bɛɛ ye u ye ni i m'olu ye i bɛ Sharif Usman Madani Haidara lajɛ ka sirifuw lajɛ n'a sɔrɔ u ni mɔgɔ ye kelen n'a fɔra maa min bɔra Alakira la o ni tɛ kelen ye donc ba de y'o kɛ ba de y'o labɛn o ni kira somɔgɔw ko de don a b'i la habi bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ bɔnnako fana tɛ a ye baara de kɛ n'a kun ma baara kɛ kira denya t'a to ko a denw kun bɛ ɲa a y'a tɛ siri furuso kɔnɔ ka Ali dusu suma don dɔ la kira taara sɔrɔ a bɛ sili la vraiment a hinɛ donna kira la kira ɲɛji bɔra kira ko a ma ko n den ko diɲɛ kunnaya k'o ye lahara hɛrɛ de ye ani lahara fɛn duman ko n den ko Ala ya min fɔ ne ye ko diɲɛ in tɛ ko muɲu i ka furuso in na i ka sigi i ka baara kɛ donc an fana kan k'an denw sabali mais n'u bɔra u cɛla la dɔrɔn a tɛ taa dɛ a ye min d'a kan a tɛ taa donc o tɛ silamɛya sira ɲuman ye wa i bɛ kɛ sababu ye ka i denmuso denw u segin kɔ n'a cɛ kɛlɛla tiɲɛ fɔ i ka segin ka taa cɛ fɛ yen a ka sabali a ka muɲu furu ni ɲɛni de bɛ ɲɔgɔn fɛ furu ni degun de bɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw ta an bɛ taa mara an fɛ yen dɛ mais kira ko a denmuso ma ko sabali furuso la i ka muɲu Fatima ko Alima don dɔ la a ko Alima ya Abal Hasan inni la astahi min ilahi an ukallifa nafsaka ma la taqdir alayhi ko Hasani fa ko ne bi maloya n ka Ala ma ka doni dɔ da e kun i tɛ se min kɔ nin ye Fatima kumakan de ye ko ale tɛ doni foyi da Ali kun Ali tɛ se min kɔrɔ ko sabu ale bi maloya Ala ma an balakaw aw maloyara Ala ma k'o fɔ wa e min ko i cɛ ma ko o lahara jugu o ma langolo o tɛ silamɛ ye o tɛ maa jɛɲɔgɔn ye mun kama a m'i fa neni a m'i ba neni a m'a fɔ ko a b'i bila dɔrɔn ko fɛn dɔ se t'a ye ko a k'o de ɲini e ye diyagoya e bi Fatuma kɔ a t'a kɔ e ka silamɛya ye mun ye k'i cɛ dɔgɔya k'a lebu k'a yira diɲɛ na n'i y'o kɛ i tɛ o cɛ in denba da i kɔ la wa i bɛ saraka minɛ yan fo musow k'u janto nin de la cɛ mana k'i la cogo o cogo a dɔn e ye maraden de ye kana ɲina min ko Ala bɛ yen n'a y'a k'i la a muɲu i denw kama i denw bɛ barika sɔrɔ cɛ tɛ s'u la i ka sigi ka Ala ni cɛ in to ɲɔgɔn na lahara don a tɛ tɛmɛ fo musow ka baara kɛ ni nin de ye Fatima y'o de fɔ ko ale tɛ doni foyi da Imam Ali kun a tɛ se min kɔrɔ sabu ko a bɛ maloya Ala de ma k'o kɛ a bɛ faamu i b'o ɲini kitabu kɔnɔ a Mali Tawasi a juzu 2 a sofu 228 a bɛ faamu o tɛmɛnen kɔ an bɛna a ka kumakan dɔw fɔ diinɛ na u y'a ɲininka diinɛ koɲɛw la k'a daminɛ limaniya na ani seli ani sun ani hiji ani jaga u ye Fatima ɲininka nin na a y'o walawala k'a d'u ma o de la n ko a kumana diinɛ na a kumana mais u t'a ka kumaw de fɔ a ko ɲininkalikɛbaw ma ja'ala Allahu al-imana tathira lakum min as-sirk ko Ala ye limaniya di aw ma de sabu limaniya ye fɛn de ye a b'aw saniya ka bɔ filangafo de la filangafo Ala ko lahara don o ti don alijinɛ kɔnɔ fiyewu
ko ale bɛ se ka yafa jurumu wɛrɛ de ma mɔgɔ fana ma ni o min y'a ja ko mɛ filangafo k'o ti don alijinɛ kɔnɔ Fatima ko ten ko limaniya nana de k'an sanuya ka bɔ filangafo la filangafo dɔ ye ka i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ dɔnbaga ye k'a sɔrɔ i t'a dɔn a filanan k'i yɛrɛ bonya fɛn dɔ ɲɛɲinini ma k'a sɔrɔ i t'a dɔn o fana ye filangafo o bi t'i den filangafoya kɛrɛfɛ yɛrɛ bonya kɔnɔ donc a ye o jaabi fɔlɔ d'u ma u ko seli dun a ko solatu tanhakum anil fahasai wa tanziha lakum min al kibr ko seli nana de a b'aw bɔ jogo juguw la ani ko minnu kɔnnen don wa a b'a sama ka bɔ yɛrɛ bonya fana na a t'a yɛrɛ bonya fiyewu tanki k'a sɔrɔ seli in bɛ ka kɛ a ɲɛma ko yɛrɛ bonya bɛ bi taa u ko jaga dun a ko zakatu tazki li nafsi wa nama'i fi rizq ko jaga nana de ka aw ni sanuya ka barika don a ka nafolo u ko sun dun a ko sun tasbitan lil ikhlas ka aw sabati kɔnɔna jɛlenya kan a b'aw bila ka ala ka danw bonya wa a kɔnɔ bi jɛya a bi kɛ ala sago ye a bi k'a yɛrɛ sago ye a tɛ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ a tɛ se maa ta ma ko sun b'a bila o de la a ko hiji fana tasyidan lidini ka diinɛ juru siri aw la ka aw sadiri k'a kɛ diinɛ sago ye a bɛ juru de kɛ aw la n'i taara hiji la n'i ye nafolotigi ye i bɛ taa dɔ sɔrɔ ye o y'i ka sadiri i y'o ka geribu de ye n'i ko k'i ye dɔnnikɛla ye n'i taara hiji kɛ yɔrɔ in na i bɛ taa dɔnnibaa sɔrɔ ye o bɛ walada d'i ma n'i k'i ye ala ye siranɲɛbaa ye i bɛ taa dɔ sɔrɔ ye o b'i ni ala ye siranɲɛ cɛ donc o siri juru bi gɛlɛya i b'a fɔ jaa ne yɛrɛ ma foyi kɛ i bɛ wuli k'i jɔ donc ko hiji a bɛ aw bila o de la ale fana arayhini saraiya o juzu fɔlɔ a sofu 312 bien n'a sɔrɔ a bɛ faamu donc hakili la u ye papier d'a ma papier dira ma waati sera nka an bɛ dakuruɲa fila fɔ k'a datugu n'o ye arabukɛ dɔ bɛ yen ale ko a den ma ko muso damadɔ bɛ yen tuma min na den in jɔra muso furu kan ko a kan'o muso suguw ta bi ye musow ka dɔn ye an yɛrɛ waati teliyara an ma se ka don a kɔnɔ donc an bɛ fila fɔ dɔrɔn k'a to ten a fɔlɔ ye mun ye o de ye almar'atul mannana hiya almar'atu da'imatun tazkuru li zawjiha bi annaha mannatu alayhi indama kana fi dayqi malihi wa ataha malaha muso fɔlɔ ko a den ma ko kan'o furu fiyewu ko de ye muso ye tuma bɛɛ o muso in de bi waso a cɛ la kɛlɛ y'i sɔrɔ yan i kun bɛ taa juru ta i kun bɛ malo yan ne de ye n ka wari d'i ma n ka pari wari ne de y'o d'i ma ne ka wari ɲininen ne de y'o d'i ma a ko n den kan'o muso sugu furu o tɛ muso furuta ye fiyewu muso min bi waso a cɛ la n'a ka dilenw ye tuma bɛɛ ko tɛmɛ o muso la kan'o furu o tɛ den ɲuman wolo alakira ko muso n'i ye fɛn o fɛn k'i cɛ ye hali n'i ye sanu etasi jɔ a ye k'a don o kɔnɔ i jɔlen bɛ n'a balo ye mɛ don min na n'a bilara ɲɔgɔn na n'i ko ne ye nin k'i ye ko i ka baraji banna pewu i ye ɲuman o ɲuman kɛ a tiɲɛna o fana b'a dɔn muso caman ka baara de y'o ye n'u ye dɔrɔmɛ kelen di cɛ ma dɔrɔn ni kɛlɛ wulila a banna dɛ i si banna i bɛ sigi k'a kɔnɔ sa dɛ a b'a bɛɛ jate ye kelen kelen n y'a nin k'i ye i dɛsɛra i fɛ a ye nin ɲini i fɛ a ma sɔrɔ i bolo ne de y'a d'i ma donc ni muso kɛra ten dɔrɔn i tɛ den ɲuman wolo wa i ye baara o baara kɛ ɲuman na ala t'i sara a la o ye muso fɔlɔ ye ko kan'o furu o tɛ muso furuta ye a filanan almar'atul annana
هي المرأة التي تسكو بسكل دائما من الألم المريض ولا تكون مريضة كذاب لسأل أمريض لا توجد بها ko muso filana ko kano furu annana ye muso min ye tuma bɛ ale bi bana galon de da yɛrɛ c'est-à-dire ale yɛrɛ de bɛ problème ɲini k'a se cɛ ma ka bana jagoya da a yɛrɛ la mais n'u y'a sɛgɛsɛgɛ bana t'a la u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la foyi t'a la mais ko galontigɛla de don bana t'a la donc ko o muso filanan ko kana furu o tɛ den ɲuman wolo o tɛ den barikama wolo sabu ngalontigɛla de don a b'a fɛ k'i ka nafolo de ka sara fo kan'o furu donc an bɛ a to to yen a banna ala k'an bɛn sababa ma ala ka laɲini sabati ka labanko ɲuman d'a ma n karamɔgɔ ala k'a dɛmɛ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'a ka kalanden ɲumanw u bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ k'u ye kira n'a so dunkew kama sɔli ala nabi ola ni ala sɔnna ma ko duman bilabali ko ja tɛ dɔn an kɔni kun ko an b'a la bi fɔ wagati min nka a yɛrɛ bɛ jamana le halaw kalama ni ala sɔnna ma ni ne kun kɛra aw tulo gɛrɛsɛgɛ ye wala